நிறைய பெயின் தான் இது ரெண்டு பக்கம் தான். ஓகே எவ்வளவு பெயின் உட்கார முடியாது மேடம். ஓகே மெயினா வந்து வெயிட் லிஃப்ட் பண்றது அடிக்கடி গুনিஞ்சு நிமிர்றது அதனால இந்த பெயின் வருது। হ্যালো বন্ধুরা, আজকে কোনো কাজের ভিডিও না, আজকে এটা অরিজিনাল ভিডিও। যা হোক আমার মামার আজকে কাজ করতে করতে মাজায় লেগে যায়। তো আমাদের পাড়াপাড়া একটা এমনই একটা চিকিৎসা দোকান আছে, তো কারেন্টের শর্ট দিয়ে যা হোক চিকিৎসা করে এখানে, কিন্তু 3 থেকে 4 দিন সময় নেবে, মাজার ব্যথা হাতের ব্যথা ভালো হয়ে যাবে। এটা পাড়াপ্পাই বাস স্ট্যান্ড একটা হল্ট আছে, সেই হল, এই হলটার পাশে এই দোকানটা, এই দোকানটা। তো এই দোকানে আমরা আজকে মামা চিকিৎসা করাবো। আর আগেও আমরা চিকিৎসা করেছি, আমার নিজের চিকিৎসা করেছি, আমার আপলোড দেওয়া আছে, ভিডিওটা দেখে নেবে। তো অবশ্যই ভালো হয়ে গেছে আল্লাহর রহমতে, আপনাদের দোয়াতে ভালো হয়ে গেছে। আজকে মামার চিকিৎসা করবো, তো আপনারা সবাই দোয়া করেন যেন আজকে রাত্রের ভিতরে ভালো হয়ে যায়। তো আপনারা দেখতেই থাকুন, ভিডিওটা কন্টিনিউ করতে থাকুন, আপনাকে পুরোটাই দেখাবার চেষ্টা করব বা দেখাবো। நம்பாளுக்கு நிறைய பெயின் தான் இது ரெண்டு பக்கம் தான். ஓகே எவ்வளவு பெயின் உட்கார முடியாது மேடம். ஓகே மெயினா வந்து வெயிட் லிஃப்ட் பண்றது அடிக்கடி குனிஞ்சு நிமிர்றது அதனால இந்த பெயின் வருது। சோ இப்போ இங்க ஒரு 1 வீக் அத மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கும், டெய்லி ½ அன் அவர் இருக்கும்। சரிங்க மேடம்। மெயினா பிளட் சர்க்குலேஷன் கம்மியா இருக்கிறதுனால தான் இந்த ப்ராப்ளம் வருது। இப்போ இந்த ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா பிளட் சர்க்குலேஷன் அதிகமாகும், மசில்ஸ் எல்லாம் ரிலாக்ஸ்। சரிங்க மேடம்। சரிங்களா, ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? பண்ணுங்க மேடம்। ঠিক আছে বন্ধুরা, এই তো দেখছো এটা আমাদের পাড়াপ্পাই হল্টের পাশে দোকানটা। ম্যাডাম যা হোক খুব সুন্দর চিকিৎসা করে, এর আগেও আমারও হয়েছিল। 5-6 দিনের ভিতরে একদম ক্লিয়ার। আপনাদের কেউ যদি হয়ে থাকে তো অবশ্যই এই ম্যাডামের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন, নাম্বারটা আমি দিয়ে দেবো ভিডিওর মাধ্যমে। অজাতীয় ফোন করবেন না, অজাতীয় ফোন করার কোনো দরকার নাই। যদি যার অসুবিধা থাকে এরকম, সে একমাত্র ফোন করে যোগাযোগ করে ম্যাডামের সঙ্গে ট্রিটমেন্ট করতে পারেন। অবশ্যই ভিডিওটা কন্টিনিউ করে থাকো, কি করে হচ্ছে কি করে পুরোটা দেখাবো। இந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஒரு 15 மினிட்ஸ் போகும், இதுக்கப்புறம் இன்னொரு ட்ரீட்மெண்ட் வந்து 5 மினிட்ஸ் இருக்கும்। சரிங்க மேடம்। உனக்கு கடை எவ்வளவு மணிக்கு க்ளோஸ் ஆகும்? எவ்வளவு மணி டைமிங் வந்து காலையிலனா 10 to 12, 10 to 12, ইভিনিংனா 5:30 to 8:30। 5:30 to 8। சரிங்க, তাহলে বুঝতে পারলেন 8:30 থেকে 10:30 আর রাত্রে 8:30টার সময় বন্ধ হয়ে যায়। তার আগে আসার চেষ্টা করবেন, তাইলে ম্যাডামের সঙ্গে যোগাযোগ হবে বা চিকিৎসা করা হবে। এভাবে কারেন্টের শর্ট দেওয়া হয়। தெரியுதான்னு சொல்லுங்க, ভাইব্রেশন மாதிரி தெரியும்। ভাইব্রেশন করছে? நல்லா ஃபிளாட்டா কমফর্টেবল পড়த்துকো। ভালো করে ঘুমিয়ে যাও, ভালো করে ঘুমিয়ে যাও। পিলো வேணுமா? দেখো আর দেবে? পিলো வேணுமா? বালিশটা লাগিয়ে দাও। ஸ்டார்ட் பண்றேன்। பண்ணுங்க மேடம்। தெரியுதான்னு சொல்லுங்க, ভাইব্রেশন போதும்னா சொல்லுங்க। তুমি যতক্ষণে রুখতে পারবা ততক্ষণে লিবা, தாங்குற அளவுக்கு। ওকেவா? এরকম করে আমাদের ম্যাডাম ট্রিটমেন্ট করে। তো অবশ্যই এটা কারেন্টের জিনিস, এই জায়গাটা ভাইব্রেশন করে। এবার আপনি যতক্ষণে রুখতে পারবেন ম্যাডামকে বলতে পারেন, ততক্ষণেই দিবে। তার থেকে যতক্ষণে আপনি যদি না রুখতে পারেন ম্যাডামকে বলে দেবেন আস্তে করে দিবে, ওটা হলে অসুবিধা নাই। যেমন আপনি ট্রিটমেন্ট করতে চান একদম ট্রিটমেন্ট করতে পারেন 100%। 1 সপ্তাহের ভিতরে ম্যাডাম প্রথমকার মতন করে দেবে। যতই ব্যথা থাকুক, ঘনিষ্ঠ ব্যথা থাকুক, ম্যাডাম ঠিক করে দেবে না ম্যাডাম? அதுல और बड़ा वाला சரியா போய்டா? কন্টিপা বেটা ম্যাডামও বলে দিলে একদম কন্টিগাই, মানে আমাদের বাংলা কথা বলছে, একদম অরিজিনাল কথা, একদম গ্যারান্টি। অবশ্যই ভিডিওটা রানিং থাকবে, আপনারা লাস্ট পর্যন্ত দেখার চেষ্টা করবেন। যা 15 মিনিট ট্রিটমেন্ট করা হলো ম্যাডাম, இது முடிச்சியா மேடம்? இந்த ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சிருச்சு। இதுக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு மசாஜ் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கும், அல்ட்ராசோனிக் தெரப்பின்னு சொல்லிட்டு। இந்த ட்ரீட்மெண்ட் இப்ப முடிஞ்ச ட்ரீட்மெண்ட் பேர் வந்து IFT, ভাইব্রেশন থেরাপি। சரிங்க ম্যাডাম, এই ট্রিটমেন্টটা হয়ে গেল। ম্যাডাম বলতে চাইছে আরেকটা ট্রিটমেন্ট দিবে, এটা ভাইব্রেশন করা হলো। যেরকম ব্যথা কোনো জায়গায় আটকে যদি থাকে তো ভাইব্রেশন করে যা হোক ব্যথাটা ছড়িয়ে দেবে। এবার যে ট্রিটমেন্টটা করবে ব্যথাটা পুরোপুরি ক্লিয়ার হতে চলবে। তো ট্রিটমেন্টটা কেমন করছে অবশ্যই ভিডিওটা পুরোটা দেখতে থাকুন। இது ম্যাডাম না, இது வந்து জেল দা, ஆமா, வாட்டர் பேஸ்ড জেল। এটা হচ্ছে আমাদের বাংলাতে বলে যেটা জেল। আমরা এটাতে জিনিসটা স্লিপ করবে, মেসেজটা ভালো হয়। ব্যথা যেটা আছে ব্যথাটা কামড়ে বাইরে বের করে দেয়, এরকম জাতীয় জিনিসটা। এটা இது வந்து பெயின் கில்லர் ஆயின்மெண்ட், இதுவும் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த ஜெல் கூட। இது கூட சேர்ந்து அப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு மசில் வந்து நல்லா ரிலாக்ஸ் ஆகும்। வேற ஏதாவது டைட்னஸ் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா கூட எல்லாமே ரிலாக்ஸ் ஆயிடும் கம்ப்ளீட்டா। এই যে মলমটা দেখলে
এই মলমটা হচ্ছে ব্যথার, যদি এটা ইউজ করে তো ব্যথা কম হবে। যেরকম অনেক জনের পুরানো ব্যথা থাকে, পুরানো ব্যথাটা যখন চাগিয়ে ওঠে তখন এই এই জিনিসটা যদি এটা এই মেশিনটাতে মেসেজ করা যায় তো ব্যথাটা উঠবে না। দেখুন কি করে ম্যাডাম মেসেজ করে, নিজের চোখে দেখুন, ভিডিওটা পুরোটা দেখবেন, আর যে যেখান থেকে দেখছেন ভিডিওটা শেয়ার করে দেবেন, যেন যে ব্যক্তি আমার মতো, আমার মামার মতন এরকম কষ্ট করছে, যদি পাড়ার পাতে এরকম লোক থাকে তো আজ অবশ্যই এসে ম্যাডামের সাথে দেখা করে চিকিৎসা করবে। যদি আমার একটা ভিডিও দেখে কেউরই যদি উপকার হয় তো আমি কৃতজ্ঞ। এই ভিডিওটা দয়া করে খুব শেয়ার করে দেবেন বন্ধু, কমসে কম না হলে 2000 শেয়ার হওয়া চাই। আমার যত ফ্রেন্ড বলা আছে এই ভিডিওটার উপরেই সবকিছু। তাহলে দেখুন ম্যাডাম কি করে মেসেজ করছে, একটু ক্যামেরাটা আগে এসে দেখো। இது ஒரு 5 minutes போகும் இந்த 5 মিনিট এই মেসেজটা 5 মিনিট এই মেসেজটা হবে। এই মেসেজটা 5 মিনিট করলে যে ব্যথাগুলো আছে, ব্যথাগুলো যা হোক, এক জায়গায় যেরকম মাংসর একটা রক্ত, মাংসের ভিতরে যে রক্তটা থাকে এক জায়গায় গোটা হয়ে যায়, তখন এটা একটা ব্যথার মতন হয়। তাই ম্যাডাম বলছে, ম্যাডামের বলার উদ্দেশ্য এটা। তো এই মেসেজটা যদি করে তো যে রক্ত কোনো জায়গায় গোটা থাকলে বা কোনো জায়গায় ব্যথা আটকে থাকলে ব্যথাটা যা হোক ছিটিয়ে কম হয়ে যায়। তো এই মেসেজটা 5 মিনিট করা হবে। এরকম মেসেজ 5 দিন করবে ম্যাডাম, 5 দিনে একদম গ্যারেন্টি ভালো করে দেবে ম্যাডam. நான் 5 நாள் 6 நாள்ல சரியா போயிட்டா. ஆமா கண்டிப்பா சரியா போயிட்டா. மேக்ஸிமம் 7 நாள், মিনিমাম 5 নাল 5 নাল ஆமா 5 দিন বা 6 দিন, 6 দিনের ভিতরে একদম 100% ভালো হয়ে যাবে। 100% এর ভিতরে না তো 90% ভালো হবে, গ্যারান্টি ম্যাডাম বলছে। கண்டிப்பா. இது முடிச்ச பிறகு வார்ம் அப் எக்ஸசைசஸ் இருக்கும். அது வந்து நான் உங்களுக்கு லாஸ்ட் டே சொல்லுவேன். நான் வீடியோவாவும் சென்ட் பண்ணிடுவேன், இங்கேயும் சொல்லி கொடுத்துருவேன். அதை நீங்க வீட்ல ரெகுலரா ஃபாலோ பண்ணிக்கணும். ரொம்ப சிம்பிளா தான் இருக்கும். அதுக்குன்னு டெய்லி ஒரு 5 to 10 minutes ஒதுக்குனீங்கனாலே போதும்। সরি। তো কেউ যদি এরকম বেশি অসুবিধা থাকে ম্যাডামের সঙ্গে যোগাযোগ করলে একটা ভিডিও দিয়ে দেবে, যেমন করে মেসেজ করতে বললে তেমন করে মেসেজ করলে একদম অসুবিধা এরকম কষ্টর মুখে পড়বে না। আমার মামা যা কষ্ট করছে ধারণা করে যেন আজকে এমন ব্যাপার উঠে বসতে পারে না, এরকমই কষ্ট হয়েছে। তো আপনারা যে যেখান থেকে দেখছেন অবশ্যই ভিডিওটাকে তো শেয়ার করতে বলবেন না বন্ধু, আর ভিডিওটা দেখতে থাকুন। পূর্ববর্তীতে আমার লাস্টে বেলায় কি হলো না হলো আপনারা পুরো ওর মুখ থেকে শোনাবো। முடிஞ்சிச்சு ட்ரீட்மெண்ட். இப்போ இவருக்கு வந்து இதே மாதிரி கண்டினியூஸா ஒரு 5 days வராம இருக்கும். ட்ரீட்மெண்ட் சார்ஜஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு சிங்கிள் ட்ரீட்மெண்ட் பண்றோம்னா 300 சார்ஜ் பண்ணுங்க. அது கூட எக்ஸ்ட்ரா ட்ரீட்மெண்ட் ஆட் ஆகாத ஒரு 100 rupees எக்ஸ்ட்ரா. இப்போ இவருக்கு வந்து 2 ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கேன், সো টোটালি 400 চার্জ பண்ணுவேன்। তো ব্যাপারটা বুঝতে পারলে ম্যাডামের কথা আপনারা যদি বুঝতে না পারেন আমি বাংলাতে বলে দিচ্ছি। একটা যদি সিঙ্গেল ট্রিটমেন্ট করেন তো 300 টাকা, আর ডবল ট্রিটমেন্ট করলে 400 টাকা, 100 টাকা এক্সট্রা। তো ম্যাডামের ফিল பண்றீங்க இப்போ ওকেவா உங்களுக்கு? বেটার இருக்கா? তো যা আমি রোগীটাকে জিজ্ঞাসা করবো আমার মামাকে, মামা তুমি যে ট্রিটমেন্ট করে কেমন লাগছে তোমাকে? না, আগের থেকে এখন মোটামুটি একটু সুস্থ হয়ে আছি। আগের থেকে সুস্থ আছে, ট্রিটমেন্টটা ভালো? ট্রিটমেন্ট ভালো। ট্রিটমেন্ট ভালো। তো তুমি মামা কিছু বলে দাও। তো বন্ধুরা, আমার যা অবস্থা ছিল, সকাল থেকে আমি উঠতে লড়তে পারছিলাম না, বসতেও পারছিলাম না, সাইডে যে ঘুরতেও পারছিলাম না। তো মামা যেই নার্সিংহোমে নিয়ে এসছে, তো মোটামুটি অনেক ভালো কাজ। 15 মিনিট চেক আপ করার পরে এখন মোটামুটি ভালোই সুস্থ আছি, এদিক সেদিক ঘুরতেও পারছি। দেখা যাক আর কদিন বললো। আর টোটাল 5 দিন করতে হবে, 5 দিনের মাথায় তুমি একদম কমপ্লিট আগের মতন একদম হয়ে যাবে। তো ফার্স্ট চান্সেই মোটামুটি অনেকটাই ঠিকঠাক লাগছে, দেখা যাক 5 দিন করি কেমন কি হয়, তারপরে জানাবো। ম্যাডাম বলতে চাইছে 5 দিন আমার কথা, যেরকম 2-3 দিনে ঠিক হয়ে যাবে, কিন্তু 5 দিন ম্যাডামের কাছে আসতে হবে, ম্যাক্সিমাম 5 দিন লাগবে, আসতে হবে। তোমার 3 দিনের ভিতরে সারিয়ে যাবে, এটাই কথা বন্ধু। আমি বাইরে গিয়ে এটা পুরো ম্যাডামের লোকেশন আমি কোন জায়গাতে পুরোটা আমি ভিডিওর মাধ্যমে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। আপনারা অবশ্যই এসে ম্যাডামের সঙ্গে যোগাযোগ করে ট্রিটমেন্ট করতে পারেন, এখানকার ট্রিটমেন্ট খুব ভালো ট্রিটমেন্ট আমাদের ম্যাডামের। এটা দোকানটা লোকেশনটা ভালো করে বুঝে নাও। আর এই বোর্ড নাম্বার এখানে লেখা আছে, টাইম দেখা আছে, টাইম পুরোটা দেওয়া আছে। যদি কোনো অসুবিধা হবে না, টাইমটা বোর্ডটা দেখে নাম্বারটাতে যোগাযোগ করতে পারেন, হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ আছে, এই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ আছে, অসুবিধা নাই। এটা আমাদের হল্ট, পারাপ্পাই হল্টের পাশে ফার্স্ট দোকানটাই হচ্ছে ম্যাডামের দোকান। এই দোকানটাতে অবশ্যই এসে চিকিৎসা করতে পারেন।